Kini ang mga dakong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Mag-amahan patay samtang inahan samdan humandunggaba sa silingan. Paglusad sa Rage Visayas League, kitambungan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Presyo sa bugas, miubos. Ug Prime Minister sa Timor-Leste may bisita sa Basilica Minore del Santo Niño ug Fort San Pedro. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang mag-amahan samtang samdan ang inahan, humandunggaba sa ilang silingan samtang nangatulog sila sa ilang panimay sa Barangay Inayagan, City of Naga. Ano ang live report ni Fem Ridumabok? Fem? Says personal grudge ang gitanaw sa kapulisan nga motibo sa linuog nga pagpatay sa pamilyang Tapdasan dala matud pa sa grabing kahubog sa suspetsado. Nagbasa ng dugo ni parte sa panimay di nangatog ang mga biktima nga sila si Conrado, 59 anyos, iyang anak nga si Dominic, 21 anyos, ug inahan nga si Edna, 49 anyos. Ang mag-amahan ang adunay mga dinunggaban sa dughan niini nga hinungdan sa ilang kamatayon. Wala na matod pa nakamataog nakasukol ang mag-amahan kay gikan matod pang gainom ug ilimnong makahubog. Samtang ang inahan kinsa nakamataog nakadepensa sa iyang kagalingon ang nakaangkod og mga sama dinunggaban sa ilok niini ug sa bukton. Sa pakisusi sa kapulisan sa City of Naga Police Station, nasuta nga ang suspetsado ilarang silingan. Ang 27 anyos nga si Albert, kinsa barkada og kainom sa kamagwangang anak sa mga biktima. Adunay fiesta sa ilang sitio detong Tungura, hinungdan nga nag-inom ang magbarkada. Ug tungod sa grabing kahubog matud pa nagkalalis pasado alauna sa kadlawon. Nasumbagan ang suspetsado sa kamagwangang anak sa biktima. Wala matud pa nakabalos ang suspetsado. Hinungdan ang mga biktimang nangatulog ang gipahimungtan. Naglagot ni siya, so iyang giatangan ang katugong iyang nakakontra sa diskuhan. Karon wa man niya makit-igod. So iyang gito sa balay. Kaning mga ginikanan o igsuon iyang nahipahimungtan. Wala manglak ang ginikanan kay wa pa man muuli ang isa ka anak nila. Iyang kontra iyang kontra wala pa muli. So wala nila gilak iyang balay. Daling niikyas ang suspetsado, apan nasikop ra usab kini pasado alas 6 gahapon sa buntag. Na-recover gikan kaniya kining kitchen knife nga gigamit sa pagpanunggab. Tungod lang to sa kanang grabing Inom, yes. Di base possible po basin po og naggamit siya og drugs kay nganong ingana ang iyang resulta. Sa dihang gikuhaan siyang habig ang dinakpan, tubag ra niini. Pwede ra ko mo ipasaylo mo personal mo dili mo. Ha? Mayor ako pasaylo sa personal dili lang diha. Pwede ra ma'am. Yung so pag personal ni Tungod mga man nila ko ma'am. Di ba katungod man nila ko nga dili lang ko. Says daling natabang og nadala sa tambalanan ang babaeng biktima ug anaa na karon sa stable nga condition. Samtang mga kasong 2 counts of murder ug frustrated murder ang giandam sa kapulisan nga ipasaka batok sa dinakpan. Says, Dagang salamat, Fem Ridumabok. Mipasalig si Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao nga i-promote ang turismo sa dakbayan sa Sugbo sa ilang nasud. Ano ang report ni Fem Ridumabok? usa ka adlaw human sa 48th ASEAN Summit nga gihimo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao miduaw nitong Sabado sa Basilica Minore del Santo Niño. Niduol sa linyahanan sa mga deboto sa imahin sa balaang bata ug nakighimamat sa mga mamaligyaay ug kandila. Sud sa pipila ka minutos siyang gitur sa Basilica Minore del Santo Niño ug nakighimamat sa mga opisyal sa Cebu City pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival. Nisuri usab siya sa Fort San Pedro. Wa gid usab niya palabya ang pagtuyok sa mga usa sa mga tourist spot sa Cebu City. Matud pa, tingwa gid niya nga masuta ang kalabot sa religious tourism sa Cebu City. We can look at the past. We know how history was made. And not only here, the Spanish, but the Portuguese down there to Timor-Leste. Are you going to promote Cebu City to Timor-Leste? Of course, you know. Niangkon
Ingon kini nga na-enjoy niya ang mubo nga panahon nga pagsuroy sa Sugbo. We said go a little bit around and see to know what happened before. I would think that the Secretary sa Tourism nila, giingon sila na I think you go there because that is an area where a religious, not tourism. Because I understand 90% of the population sa Timor-Leste is a Catholic. Samtang mato ni Archival nga doon na inisyal nga pakikistorya alang sa kolaborasyon kalabot sa turismo sa Cebu City ug Timor-Leste. Og boto sa bakato ng Cebu City sa pamaagi sa pagpalambo sa agrikultura sa nasod sa Timor-Leste. Agriculture. Ang ako lang kung unsay technology nga ilang gigamit dito, considering na grabe sila kainit pod, the technology that they're using might work sa ato kay init man pud ta. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga usa ka dakong kalampusan ang gipahigayong 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Wala matudpay na tala nga daotang paghitabo atol sa panagtigom nga gipahigayon sa Mactan Island. Ang kalampusan tungod matud pa sa law enforcement agencies, local government units, private stakeholders ug force multipliers. Dakip sa gihatagan og pasidungog, mao ang augmentation personnel gikan sa ubang police regional offices sa tibuok nasud nga mas mipatigbabaw sa seguridad sa Central Visayas. Nangulo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa launching sa Rage Coalition Visayas League. Nanawagan siya sa mga Bisayang kongresista nga suportahan ang iyang igsuon nga si VP Sara batok sa giatubang niya nga impeachment. Ano yung report ni Fem Dumabo? Gatusan ka mga politiko ug representante sa mga supporter sa pamilyang Duterte gikan sa Region 6, 7 ug Region 8 ang nagtapok sa Cebu City gahapon. Atol sa paglusad sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition. Usa ka political alliance sa 111 ka mga grupo sa mga supporter sa pamilyang Duterte sa Kabisayan. Ang RAGE Coalition una nang gilusad sa kauluhan nitong Abril, nga gipanguluhan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa iyang pamahayag, iyang gitataw nga giuna sa administrasyon nga masigurong magpadayon sila diha sa pangagamhanan ug nga namalik ang problema sa illegal nga drugas ug korupsyon nga mao matud pa ang batukan sa RAGE Coalition. Giulagway usab nini ang political culture karon nga puno sa pagpanghadlok pinaagi sa mga transaksyon sa kwarta ug pagpanghadlok nga ipangkiha. Sama na lang matud pa sa nadunggan niini nga tanyag ug hulga sa administrasyon ngadto sa mga kongresista sa himuong pag-impeach sa iyang igsuon, Vice President Sara Duterte. Kada congressman kuno, ibutang na tos kuno, hindi pa sa ino nila nga maugin ang kuno, 200 million infra projects. Okay? 3 million per month in 12 months. Unya, 20 million cash. Kaning 3 months per month, MOOE ni. Kaning 20 million cash, murag upfront na, lamsam na natag. Sumaoning madawat ko no, sa mga congressman nga moboto og yes to impeachment. Ang RAGE Coalition ang alang usab sa pagsuporta sa kandidatura ni VP Sara alang sa 2028. Kamo mga congressman, basic lang, paminawan ninyo inyong mga constituents. Labi na katong dari Cebu. Mga Bisaya man ako amakan, kadtong 2016, overwhelming mga Nitambong usab ang uban pang mga nangulo sa RAGE Coalition. Kanhi House Speaker Bibot Alvarez, Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, kanhi Kongresista Mike Defensor, kanhi COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ug uban pa. Persecution na ginagawa, panggigipit sa maraming mga kumikilos, nagsasalita tungkol dito sa mga nangyayari. Alam mo, we are in a democracy and basically we want to air out our grievances, our critique, our opposition to what is happening. Samtang, sila si Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa ang nagpadala sa ilang mensahe sa pagsuporta sa VP Sara. Samtang ang mga sakop sa Council of Elders and Leaders sa Subo, nga mga supporters si ni Presidente Rodrigo Duterte sama sa Maisog, Cebu, ang nihimo sa ilang panagtagbo og pagperma og resolusyon sa ilang pagpadangat og suporta kang VP Sara. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok.
Balitang Bisdak. Miubos ang presyo sa bugas sumay sa carbon market samtang nagpabilin na usab ang presyo sa mga karne ug isda. Niyang report ni Alan Domingo. 59 pesos na lang ang presyo sa ganador nga kanhi niabot gani og 68 ngadto 70 pesos ang kilo. Samtang ubang mga variety sa bugas Samas Denorado tag 52 pesos ang kilo, Lion Ivory 57 pesos ang kilo, Jasmine Rice tag 60 pesos ang kilo ug aduna sa mga imported rice nga anaa sa dili mo ubos sa 50 pesos ang presyo ang matag kilo. Matod sa mga rice retailers, abunda ang supply sa bugas karong panahon. Kumusta ang presyo sa bugas ron? Okay naman, sir. So wala ay way paglihok. Wala ra. Muna ba idag? Murag mos-us pa. Okay ni us-us 50,000. Gikan 68 ang ganador karon 39. 59. Ngano man? Ning daghan naman ang supply. Gikan sa kanon tabukan nato ang presyo sa mga sudan. Ang karning baboy nagpabiling stable ang presyo. Nagikan sa 350 pesos ngadto sa 380 pesos ang kilo depende sa parte sa karne sa baboy. Na namin gyapon mga suki mi nga mga bisag holiday naa. Karon kay Malunes mingaw man. Mas barato ang presyo sa karning baboy kon oversize kay tag 250 pesos ang kilo. Giklaro sa tindera nga nasubrahan lang sa kadako ang baboy apan dili kini anay ang ilang gibaligya. Ang uban sir, mga negosyante, ang ilang kuanon kana yung mga sagad, oversize, kay mas makalis man sila. Kung mingon tag oversize, unsay bote pasabotan na? Sila sir nga oversize ko no gahe, pero depende sila sa mga diskarte o sa ang pagpahumok. Ang presyo sa baka tag 380 pesos ang kilo, depende usab sa parte sa karne. Ang manok tag 190 pesos ang kilo sa tibuok, apan mas taas ang presyo kon gibahig ng party nini nga maabot sa tag 220 pesos ang kilo. Unsay mas barato ani? Liog og backbone. Liog 130. 130 Backbone 130 pod. Wala usab molihok ang presyo sa isda tungod kay aduna matod pa igong supply. Ang tilapia tag 200 pesos ang kilo, ang budburon 160 pesos ang kilo, ang mulmol tag 240 ngadto 280 pesos ang kilo. Okay raman, medyo madaras presyo. Pero walay problema sa presyo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka motorista samtang samdan ang 5 ka mga individual sa duha ka naglahing disgrasya nga nahitabo sa lungsod sa Balamban niadtong Sabado sa buntag. Ini ang report ni Femery Dumabo. Patay ang usa ka motorista human midasmag sa gikasugat nga sakyanan pasado alas 10 nitong Sabado sa buntag, Mayo 9 sa Trans Central Highway, Barangay Kansumuroy sa lungsod sa Balamban. Ang nakalas mo si alias Jake, hingkod ang panuigon, taga-Dakbayan sa Mandawi, samtang SUV nga nabanggaan ini gimaniho ni alias Tony, 31 anyos, residente sa Barangay Baliwagan, lungsod sa Balamban. Base sa investigasyon sa Balamban Municipal Police Station, ang motorsiklo nagbiyahe padulong sa Balamban Town proper. Pag-abot sa kurbadahon nga dapit kung asa nahitabo ang insidente, ang driver ang matod paging nawagtangan og kontrol sa manubela sa motorsiklo. Nilabang kini ngadto sa opposite lane ug mibangga sa gikatagbo nga SUV nga gabiyahe paingon sa Cebu City. Tungod sa hitabo, ang driver sa motorsiklo nakaangkon og mga angol sa nagkarinlaing bahin sa iyang lawas. Gidala kini sa tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival. Ang driver sa SUV gikustodiya sa Balamban Municipal Police. Samtang 5 ang samdan sa laing disgrasya nga naglambigit sa usa ka bus di pasahiruan. Nahitabo ang insidente nitong Sabado sa buntag sa National Highway Barangay Pundol, lungsod sa Balamban. Gibaniho ang bus di pasahiruan sa usa ka 58 anyos nga driver nga si alias Julito. Paingon kini sa Cebu City. Sa pakisusi sa kapulisan, pasangil matod pa sa driver nga sa pag-abot sa lugar, kalit lang matod dawad-an siya og kontrol sa manubela sa bus. Nilahos kini sa pikas nga lane, hinungdan nga nasaghiran ang gikatagbong sakyanan ug nahagip pa usab ang usa ka tindahan ug nibangga sa firewall sa gas station. Lakip sa naigo niini ang usa ka parte sa balay ug naigo usab niini ang usa ka babae nga nanglabas sa gawas sa balay. Tungod sa mong insidente, samdan usab ang driver sa bus ug tulo ka mga pasahero niini.
Hinuon stable na ang 5 kinsa padayon pa nga nagpaalim sa tambalanan. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang 72 anyos nga lalaki human masunog sa katubuan sa Polo Plantation sa Barangay Polo, Tanay City, Negros Oriental niadtong Sabado sa hapon. Sa investigasyon sa Tanay City Police, giingong gisilaban ni alias Verhil ang mga sagbot nga anaalang palibot sa bag-ong mitubo nga mga tubo. Tumong niini aron malimpyo og butubo ang mga bag-ong salingsing nga mga tubo. Apan kalit lang mihuyop ang hangin ug mikatap sa bag-ong tanom nga mga tubo. Gisuwayan paunta ni Verhil ang pagpaw, apan natrap na hinuon siya. Nakaangkon og mga paso-paso ang asawa sa biktima nga misuway unta pagtabang sa iyang bana. Napugnan sa Tanhay Fire Station ang pagkatap sa kayo sa katubuhan. Gisuwayan unta sa BFP ug sa Tanhay City Police pagpadala sa ospital sa biktima apan nakutluan gayud kini sa iyang kinabuhi. Sa investigasyon sa Tanhay City Police, wala sila'y nakit ang foul play. Gipatinaw hinuon ni Tanhay City Arson Investigator FO1 Gerardo Sabanal Jr. nga aksidente lang ang maong hitabo. Ang katong dasa nga kilid or daplin sa bagong tubo nga tubo dito niya gisunog sa wala niya damha ni kusog ang hangin so nitapon ang kalayo dito sa bagong tubo nga tubo. Gisulayan niya pagpalong ang kuan kalayo nga ni tapon. Dito siya na silbing na trap. Nakabalik na sa ilang mga panimay ang mga residente nga nagpuyo sa likod sa Mactan Expo, ang nahimong venue sa ASEAN Leader Summit niadtong miaging semana. Kapin sa usa ka semana sila nga gi-relocate sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova samtang gipahigayon ang ASEAN Summit. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakauli na ni atong Sabado sa gabi ang mga residente nga sakop sa Lampara Urban Poor Group Association Kunlupga. Sa isintaysay sila kapamilyahan kansang mga balay na himutang sa likod yud sa Mactan Expo, ang venue sa ASEAN Leader Summit. Sud sa 12 ka adlaw, didto sila gipapuyo sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova, samtang naghinangat ang international activity. Ni cooperate gyud mi kay bawo mi nga man sad mi nga importante siya gyud nga mahawa mi kay naa man gyud mi sa area good na sud pud mi sa area gyud sa safety sa security sa national tanan niya. Now, lipay pud mi nga wa pud mi pasagdahi. Ang among mga nahinabi nalipay ra sa ilang kasinatian didto sa resort, daghan pa gyud kuno sila og nakatunan. May mga trainings ug orientation gihimo kanila. Kaon jud, bungga kuan jud kanang unsay gusto nimo ganahan pa ka mo kaon ra. Indot siya natanan. Makakaton jud ka ba nga madala jud nimo diri. Anay mga sobrang talag sa po yung experience. Ngayon kay siya ay og pwede pa lang nay kwarta, pwede balik dito. Okay raman. Nya namin nakatunan dito. Sama sa ilang pangbuhat sa kana liquid, powder, ng photo cheese. Kada adlaw jud man nagi ka nang activity nga buhaton ninyo. Kuan, kamustahan sir. Pasabton mi sa party ana mga sunog, sa high blood. Dagan na ako nito na experience na mo ba? Pagpamauli, may nadawat sab nga kwarta ang pamilyahan nga gi-relocate. Nangalipay pud ang mga kaubanan namo kay nakabakasyon pud sila unya. Nang murag kuan na ba nga nakabanding ang tibuok community. Yeah. Basta lipay po kayo ama sila, wala sila problema. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ayaw palingla sa mga tao nga feeling close nga dili nimo kaila kay siguro gayud kang mabiktima. Sama na lang niining istorya nga ipaambit ni Alan Domingo. Nalitag sa mga pulis kining unom ka bayot og usa ka babae nga gitumbok nga katol og kamot. Gipasanginlan silang misakiyo sa cellphone sa usa ka lalaking biktima sa barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, nakig-inom ang lalaki sa grupo sa mga Becky ug sa usa ka babae nga hilabihan ka friendly bisan ang tinuod mao pa lang ang ilahang panag-ila.
Uwahin na, dihang nabantayan nga gimaniho na di ay ang iyang cellphone nga nagkantidad og 10,000 pesos. Dali siyang nagpatabang sa kapulisan og nadakpan usab dayon ang mga wanted-unwanted friendship og nabawi ang cellphone. Miangkon ang mga dinakpan kay matod nila tungod sa kalisdanan. Apan nasayran nga kanunay na matod pa kini nilang gihimo sa uban nga misalig dayon kanila. Nadakpan ng usa, then follow-up operation, nakuha na ang uban ito doon sa dapita. Then ni-match sila ang nadakpan with those with the CCTV footage. Ako mamag nagpa-jeep ko ng presyon niya. Ikaw na lang kung mamag kabawaan niya ba sa ilo, alam mo ka kung dili na lang mag-usap siya. Ikaw ma'am, dugay na baka ani nga grupo? Wala mo ko grupo, di ka naman among naman ko ano mo. Gikiraklat silang pasakahan og kasong pagpangawat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sugda na og mga adlaw ang pagtrabaho o pag-rehabilitate sa Subang Dako Bridge, ang utlanan sa Mandaue ug Cebu City. Mo nga dunay traffic advisory ang mga otoridad para magiyahan ang mga motorista. Ano ang detalye ni Nico Sereno? Nagpagawas na og traffic advisory ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team sa pagsugod sa rehabilitation sa Subang Dako Bridge. Ugma na sugdan ang pagtrabaho sa taytayan nga patasan ang elevation niini. Sa nasabutan sa Cebu City ug Mandaue City, ipatuman ang bag-ong traffic scheme. Sanglit unang sirad-an ang duha ka lane sa kalsada. Ang mga gikan sa Cebu City padung sa Mandaue, makalahos-lahos ra ang dagan. Pero ang mga gikan sa Mandaue paingon sa Cebu City, ang mga makalahos, mga modern o traditional jeepneys ra. Ang tanang pribadong sakyanan, lakip mga motorsiklo, mu-divert sa alternatibong agianan, M. Lugarta Avenue, S.O. Albanio Street o Gatewalk Drive. Ugma, expecta og kanang medyo traffic especially kay kanang first day, no? Pero nagkasabot naman mi with CCTO sa LGU Cebu City. Even motorcycles mo divert na siya kay once na masaag dito dakop na sa CCTO. Matod sa team ug sa commitment sa DPWH, mulanat hangtod sa Nobyembre ang pagtrabaho sa taytayan nga kahinumduman daling malapasan sa tubig baha kun musuyla ang Mahiga River kun grabe ang uwan. Ano na tay mga ipang-deploy starting tomorrow, no? Diri sa ilawom sa Subang Dako flyover, doon na tay mga personnel nga i-deploy diha nya in all other access points para maka-guide sa mga motorist nga dili pwede mo diretso pagawas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, karong gabi ina matanaw ang gikahinamang The Master Cutter nga gibidahan ni Dingdong Dantes. Ang istorya magtuyok kang Captain Anthony Padua, usa ka kanhi Scout Ranger nga nahimong usa ka mananahi sa Baklaran. Ug usa di ay ka secret bounty hunter sa gabii. Sa mga gustong makahipaw sa kinatibuk ang sugilano ni Anthony, tanawa unya ang The Master Cutter alas 8 sa gabii sa GMA Prime ug alas 9:45 sa gabii sa GTV. Ning post Mother's Day celebration mga kapuso, ani ay mag-inahan sa Cebu nga gi-heart sa mga netizens gumikan sa ilang pinalahi nga sugilanon. Mao sila si Lucila ug ang iyang anak nga si Kathleen. Diin ang duha puros mga MAPI teacher. Nasayran nga 43 katuig na nga nagtudlo sa katunghaan sa Argao si Lucila. Samtang ang iyang anak niya si Kathleen 11 katuig na nga nagtudlo. Mahiligon si Mami Lucila og sayaw nga moy usa mga sikreto sa iyahang gracefully aging routine. Samtang si Kathleen mahiligon usab sa sports ug sa sayaw. Mga kapuso, karon lang yung hapon, mibutar ang 255 ka mga kongresista alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang articles of impeachment iduso na sa Senado para sa impeachment hearing.
Ugmuka to ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.